Mereka 성령이 melintasi tanah 아시아에서 Frigia dan tanah 말씀을 Galatia. 전하지 Karena Roh Kudus 못하게 mencegah 하시거늘 mereka untuk 그들은 memberitakan Injil di 부르기아와 Asia. 갈라디아 땅으로 Dan 다녀가 setibanya di 무시아 Misia, 앞에 mereka 이르러 mencoba masuk ke 비두니아로 daerah 가고자 Bitinia, 했으되 tetapi Roh 예수의 Yesus 영이 tidak 허락하지 mengizinkan mereka. 아니하시는지라. Selain melintasi 무시아를 Misia, 지나 mereka 드로아로 sampai di Troas. 내려갔는데 Pada 밤에 malam 환상이 바울에게 tampak 보이니 oleh Paulus 마게도니아 suatu 사람 penglihatan. 하나가 Ada 서서 seorang 그에게 Makedonia 청하여 berdiri 이르되 di situ dan berseru 마게도냐로 kepadanya, 건너와서 katanya, 우리를 menyeberanglah 도우라 kemari 하거늘 dan tolonglah 바울이 kami. 그 환상을 Setelah Paulus 보았을 때 melihat penglihatan 우리가 itu, 곧 segeralah 마게도냐로 kami mencari 떠나기를 kesempatan 힘쓰니 untuk berangkat ke 이는 하나님이 Makedonia, 저 karena dari 사람들에게 penglihatan 복음을 itu kami 전하라고 menarik 우리를 kesimpulan 부르신 bahwa 줄로 Allah telah memanggil 인정함이로라. kami untuk 우리가 memberitakan Injil 드로아에서 kepada 배를 orang-orang 떠나 di sana. Lalu 사모드라게로 kami bertolak 직행하여 dari Troas dan 이튿날 langsung 네아폴리로 berlayar ke 가고 Samotrake. 거기서 Dan keesokan 빌립보에 harinya 이르니 tibalah 이는 kami di 마게도니아 Neapolis. 지방의 Dari 첫 situ kami ke 성이요 또 Filipi, 로마의 kota pertama 식민지라. di 이 bagian Makedonia 성에서 ini, 수유를 suatu kota 요하다가 perantauan orang Roma. Di 안식일에 kota itu 우리가 kami 기도하는 tinggal 곳이 beberapa 있을까 hari. 하여 Pada 문밖 hari 강가에 나가 거기에 kami keluar 앉아서 pintu 모인 gerbang kota, 여자들에게 kami menyusul 말하는데 tepi sungai dan menemukan tempat 두아디라시에 sembahyang 있는 Yahudi. 자색 옷감 Juga di 장사로서 하나님을 berbicara 섬기는 kepada 루디아라 pembeli 하는 adat. 한 여자가 말을 듣고 있을 때 Seorang dari perempuan 주께서 itu 그 yang bernama 마음을 열어 Lydia 바울의 말을 mendengarkan 따르게 dia seorang 하신지라. penjual kain ungu 그와 dari 그 kota 집이 Tiatira. 다 세례를 받고 Tuhan membuka 우리에게 hatinya 청하여 sehingga ia 이르되 memperhatikan apa yang 만일 dikatakan oleh 나를 주 Paulus. 믿는 자로 Sudah 알거든 ia 내 dibaptis 집에 bersama-sama 들어와 dengan 유하라 sisi 하고 rumahnya. Ia 강건하여 mengajak kami 머물게 katanya. 하니라. 아멘. 할렐루야, 반갑습니다. Haleluya, senang bertemu dengan semuanya. 아주 중요한 그런 시점에, 시간표에 제가 또 안디옥 선교교회 말씀 증거할 수 있는 기회를 주신 하나님께 감사를 드립니다. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dengan jadwal yang telah Tuhan siapkan. Saya dapat diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan Jemaat Antioch Mission Church untuk memberitakan firman Tuhan. 네, 오늘 우리 영상 찬양을 통해서 가사 내용에 보니까 한 사람만 바로 서면 됩니다. Jadi sama seperti lagu pujian yang tadi kita dengar, satu orang, hanya butuh satu orang saja Tuhan bekerja. 네, 그 한 사람이 여러분 각자 내가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. Dan saya berdoa dan memberkati semoga satu orang itu menjadi pengakuan setiap pribadi jemaat yang ada di tempat ini. 오늘 본문 말씀이 좀 길었지만 사실은 34장 4절까지 다 보고 싶었어요. Dan sebenarnya tadi pembacaan firman agak panjang, tapi sebenarnya awalnya saya mau itu sampai ayat 34 sampai habis. 우리 안디옥 선교 교회가 설립되어서 오늘까지 아마 여러 만남의 축복을 만남이 연장되어서 오늘 이렇게 아름다운 교회로 하나님께서 복 내리신 줄 믿습니다. Dan saya percaya sejak pertama kali gereja Antioch Mission Church dibuat, ditabiskan sampai saat ini banyak sekali berkat pertemuan yang Tuhan telah jadikan sehingga terbentuklah suatu gereja yang indah di mata Tuhan. 하나님은 인생의 해답을 가진 사람과 그 해답이 필요한 사람을 만나도록 이렇게 주관하시면서 생명 살릴 중요한 계획을 이루시는 분이십니다. Tuhan itu adalah Tuhan yang telah mengatur pertemuan antara orang yang telah memiliki jawaban hidup dan orang yang membutuhkan jawaban hidup, dan Dia adalah Tuhan yang mengatur semua ini untuk membawa ke dalam jalan keselamatan. 네, 오늘 본문 말씀은 그 바울과 그 루디아의 만나는 장면이 이렇게 기록되고 있습니다. Dan hari ini yang kita bacakan dari Kisah Rasul pasal 16, ini adalah saat di mana pertemuan Paulus dengan seorang wanita bernama Lydia. 그 우리가 이렇게 보면은 그 인생의 중요한 만남들이 오늘 여러분을 만들 줄 압니다. Dan dari sini semoga kita juga bisa melihat berkat-berkat pertemuan apakah yang telah kita temukan dalam hidup. 네, 뭐 부모님과의 만남,
Mungkin berkat pertemuan dengan orang tua 예. 그리고 또 친구와의 만남. atau pertemuan dengan teman-teman 또 배우자, 여러분 이제 앞으로 결혼하겠죠. 배우자와의 만남. atau mungkin pertemuan dengan pasangan hidup bagi mereka yang belum menikah sepertinya. 야, 그리고 나아가서는 이제 우리가 하나님과의 만남. Dan setelah itu yang terpenting adalah pertemuan kita dengan Tuhan. 또는 교회, 중요하죠. 교회 또는 전도자, 목사님과의 만남. Juga setelah itu pertemuan dengan gereja, pertemuan dengan pendeta, pertemuan dengan penginjil. 네, 중요한 만남입니다. Semua ini adalah pertemuan yang penting. 저도 오늘 이렇게 앞에서 이렇게 보니까 뭐 이렇게 얘기를 이렇게 나눠보면은 아주 많은 스토리가 있는 만남들 여기에 많이 있는 것 같아요. Dan setelah saya berdiri di depan jemaat Tuhan di sini, saya bisa melihat setiap wajah ini punya cerita tentang pertemuan-pertemuan mereka masing-masing. 네. 우리 오장로님과는 한국에 계실 때부터 만났어요. Kalau saya bertemu dengan Penatua sejak beliau masih tinggal di Korea. 하여간 인도네시아에서 자카르타에 관계되는 모든 사람들은 우리 장로님 다 알고 있어요. Dan semua orang yang saya kenal di Indonesia itu pasti dikenal juga oleh Penatua 그런데 이 만남을 주관하시는 분은 하나님이십니다. Dan ternyata semua yang merencanakan berdaulat atas pertemuan ini adalah Tuhan Allah kita. 네, 사도행전 8장 26절부터 보면은 빌립과 에디오피아 네시와의 만남. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 8, itu adalah pertemuan seorang diaken Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia. 네, 사도행전 9장에 보면은 물론 부활하신 예수님과 바울의 만남이지만 바울과 아나니아 중요한 만남입니다. Dan Kisah Rasul pasal 9 itu juga adalah pertemuan Saulus dengan Yesus, namun juga pertemuan Paulus dengan Ananias. 그리고 오늘 우리가 함께 읽은 이 본문 속에는 바울과 루디아 그 속에 담긴 뜻을 하나님의 음성을 들으려고 하는 겁니다. Dan hari ini yang kita lihat dari ayat yang kita baca, perikop kita adalah pertemuan Paulus dengan Lydia. 지금도 만남의 축복은 예비되어 있습니다. Sekarang juga sebenarnya pertemuan-pertemuan Allah sudah Allah siapkan. 초대교회 사도행전에서 인생을 바꾼 모든 만남의 축복들은 전도 현장에서 기도하다가 대부분 전도 현장에서 기도하다가 만난 만남들이었어요. Dan kalau kita menganalisa semua pertemuan yang dicatat Kisah Para Rasul, pertemuan itu terjadi setelah ada doa yang dilakukan bersama. 그래서 이런 축복의 만남으로 빌립보 교회가 세워졌어요. Dan akhirnya karena berkat-berkat pertemuan, maka di kota Filipi dibangunlah suatu gereja. 우리 안디옥 선교 교회가 막 그런 만남들이 모여서 오늘 이 아름다운 교회로 된 줄 믿습니다. Dan saya percaya begitulah juga dengan Antioch Mission Church. Pertemuan-pertemuan Allah lah yang membuat gereja ini menjadi gereja yang indah di mata Tuhan. 그래서 앞에 이 자카르타 안디옥 선교교회인가 아니면 인도네시아 선교교회인가 아니면 세계 안디옥 선교교회인가 속으로 한번 생각해 봤어요. Dan sambil berdiri di depan sini saya juga sedikit berpikir dan merentung apakah ini Antioch Mission Church Jakarta atau Indonesia Mission Church atau World Mission Church. 네, 우리 목사님의 그릇으로 봐서는 자카르타 그러면 범위가 너무 좁아서 아닐 것 같아요. Tapi melihat skala Pak Pendeta Kim Jong-uk sepertinya bukan Jakarta Antioch Mission Church karena itu terlalu sempit untuk beliau. 인도네시아 안디옥 선교회 그것도 아마 목사님 스타일은 안 맞을 것 같고. Dan mungkin kalau misalkan Indonesia Antioch Mission Church juga tidak terlalu luas untuk beliau, masih terlalu kecil. 세계를 살리는 안디옥 선교회가 되기를 바랍니다. Namun saya berdoa sekiranya Antioch Mission Church menjadi gereja yang menyelamatkan dunia. 네, 오늘 본문을 좀 이해하는데 우리가 언약이라는 단어를 한번 잠깐 생각하고 하면은 도움이 됩니다.
Kalau kita mau mengerti, memahami perikop kita hari ini, mari kita tanamkan satu kata, yaitu perjanjian, supaya mengerti ayat-ayat ini. 그 마가복음 16장 15절에는 온 천하를 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Karena di dalam kitab Markus 16 ayat 15, Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 마태복음 28장 끝에는 모든 족속으로 제자를 삼으라고 그랬어요. 가르쳐 지키게 하라고 그랬어요. Dan di dalam akhir dari kitab Matius pasal 28 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarkanlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan. 이게 모두 주님의 중요한 지상 명령입니다. Semua ini adalah mandat-mandat penting Allah. 여러분 이제 성경을 읽다가 명령문이 나오잖아요. 뭐 빛이 있으라 뭐 이러든지 하여간 하나님께서 하신 그 명령이 나오면 이 명령은 언약으로 단어를 바꿔도 틀리지 않습니다. Dan kalau kita melihat dari Alkitab, setiap mandat, setiap perintah Allah, contohnya, jadilah terang. Nah, setiap perintah Allah ini, kalau kita ganti kata perintah jadi perjanjian, itu tidak hilang maknanya. 언약이라는 것은 반드시 성취되는 말씀이에요. Jadi artinya kata perjanjian atau perintah pasti terjadi, pasti digenapi. 하나님이 아브라함과 우리와의 성경을 통해서 주신 그 약속, 그 언약은 하나님이 반드시 성취되는, 성취하시는. Seperti perjanjian Allah dengan Abraham pasti digenapi Allah. 그렇다면 명령, 모든 족속으로 제자를 삼으라. 만민에게 복음을 전파하라. Dan begitu juga dengan perintah yang tadi kita baca di kitab Markus, yaitu pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Itu adalah perjanjian juga. 그러면 그걸 누구를 통해서 성취가 됩니까? Namun perjanjian ini akan digenapi melalui siapa? 누구를 통해서요? Melalui 너를 Anda? 통해서. Melalui saya. 그러면 여러분 좀 힘들겠죠? 그 나. 명령대로 그냥 누구나 가서 막 우리가 노력해야 되니까 얼마나 힘들어요. Tapi pasti untuk menggenapi perjanjian Allah ini semua kita pasti lelah. Karena kita harus kemana-mana bertemu orang dan menginjil. 네. Kan? 힘들긴 하는데 우리는 또 그런 명령을 순종할 마음이 있고 믿음이 있어도 능력이 없으면 안 되거든요. Tapi begitu juga, walaupun mungkin kita dengan segenap hati, dengan ketulusan hati mau menginjil, mau memberitakan Injil, termotivasi, tapi kalau tidak ada kuasa Allah, itu semua sia-sia. 인도네시아 복음하려면 벌써 저 깔리만탄 가려고 해도요 비행기 타야 되고요 아니면 배를 타야 돼요. Nah, kalau misalkan saya mau menginjili seluruh Indonesia dan mau ke Kalimantan, apakah saya harus naik pesawat atau naik kapal? 그런데 우리가 돈이 없으면 못 가요. Nah, tapi kalau mau ke sana artinya tidak bisa kalau tidak ada uang. 능력이 없으면 안 돼요. Begitu juga kalau kita menginjil tidak ada kuasa Allah, tidak bisa. 그런데 이 명령이니까 우리는 가야 되는데 그럼 어떻게 나 못 가는데? Jadi gimana dong? Saya sudah dapat perintah Tuhan untuk pergi, tapi tidak bisa pergi karena kekurangan. Jadi gimana? 이 명령은 그러면 언약이 아닌데 잘못 말했네 목사님. Berarti kalau begitu perintah Allah bukan perjanjian dong. Ya, berarti pastor salah ngomong ya. 우리는 부족해도요. 하나님의 계획, 하나님의 그 계획이 이루어지도록 부족한 사람에게 힘을 줘서 하도록 하나님께서 성취하시는 거예요. Nah, di saat seperti itu terjadi, kita harus ingat Tuhan punya jalannya Tuhan. Dan Tuhan memakai orang yang lemah supaya rencananya yang digenapi, supaya karyanya yang terjadi melalui kita yang lemah. 네, 그 생각을 가지고 이제 우리 말씀을 보겠습니다. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. 첫 번째로 6절에서 10절에 보면은 마게도냐의 환상을 이렇게 바울에게 보여줘요. Dan kalau kita melihat ayat 6, di sini jadi Paulus sedang melintasi beberapa tempat. Itu dari Makedonia. Dia menyeberang ke Makedonia. 바울이 두 번째 선교 여행 때 일어난 사건입니다. Ini adalah peristiwa yang terjadi di perjalanan misi Paulus yang kedua. 바울이 두 번째 선교 여행 때는 1차 선교 여행 끝나고 아마 이 사도행전 전체 맥락으로 보면은 바울은 저 에베소로 가려고 계획을 세웠어요.
Setelah perjalanan misi yang kedua ini sebenarnya kalau kita lihat dia punya rencana ke Efesus. 왜냐하면 바울의 그 전략은 큰 도시 중심으로 거기 일꾼 키우면 그 지역은 다 되는 걸로 이렇게 바울은 생각을 했어요. Nah, untuk Paulus sendiri strategi penginjilannya itu dia pergi ke kota-kota besar karena dia percaya kalau di kota besar diinjili, kota di sekitar itu 그래서 이 당시 로마 식민지 시대 때 아시아에서 가장 중요한 도시가 어디냐면 에베소예요. kalau misalkan dia menginjil di kota besar, maka kota sekitar akan terdapat injil juga. Makanya dia pergi ke Efesus. 그래서 2차 여행 때 가는 거면 분명히 에베소로 가려고 무척 노력을 했어요. Dan pasti di perjalanan misinya yang kedua itu tujuannya itu Efesus karena itu adalah kota metropolitan besar zaman itu. 그런데 웬일인지 모르게 6절에만 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하셨어요. Dan Efesus itu di Asia, tapi ternyata entah kenapa ayat 6 bilang Roh Kudus mencegat dia untuk ke sana. 네. 뭐 어떤 방법으로 못하게 하셨나는 모르지만 하여간 못 가도록 자꾸 사건이 생기는 거예요. Entah bagaimana Roh Kudus menghalangi mereka, tapi pasti ada saja cara Roh Kudus untuk membuat Paulus dan timnya tidak bisa ke sana. 하나님의 계획은 영혼 살리고 선교 방향 하나님께서 하십니다. Dan kita harus tahu, rencana Tuhan itu pasti selalu bertujuan kepada menyelamatkan jiwa dan untuk kepada misi Allah. 아마 하나님의 계획은 가만히 보니까 여기 아시아에서 복음을 전하지 못하게 했거든요. Dan pasti kalau dilihat, ini benar-benar Allah tidak mengizinkan mereka menginjili di Asia atau di Efesus. 성경에 나오는 이 아시아는, 이 사도행전의 아시아는 지금 터키 지역, 그 소아시아, 거기를 말해요. Nah, kalau kita mau mendalami lebih lagi, kalau Alkitab bilang Asia, Asia ini sebenarnya sekarang modernnya jadi Turki sekarang. 그런데 가려고만 하면은 못 갈 일이 생기는 거예요. Mungkin pada saat itu setiap kali mereka mau berencana ke sana, ke Asia, itu selalu ada hambatan. 그래서 브리기아와 갈라디아를 거쳐서 무시아 앞에 이르렀더니 예수의 영이 또 못 가게 하는 거예요. Jadi akhirnya mereka melintasi Frigia dan tanah Galatia, lalu mereka tiba di Misia, tapi Roh Kudus selalu mencegat mereka. 하나님께서 계획하시고 Rencana Tuhan, ada rencana Tuhan. 성령께서 하나님의 그 뜻을 이루도록 인도하시고 Namun Roh Kudus menuntun mereka. 예수님께서 성취하시도록 인도하십니다. Dan Roh Kudus itu menuntun supaya mereka menerima penggenapan Yesus. 예, 전도, 만남의 축복, Penginjilan, 이 성경을 통해서 보면 berkat 삼위일체 pertemuan. 하나님의 사역입니다. Ternyata dari ayat ini pun kita bisa melihat Tritunggal Allah bekerja di situ. 그래서 8절에서 10절에 보면은 Lalu ayat 8 sampai 10. 마게도냐, 저 드로아까지 갔을 때 마게도냐로부터 막 기도하다가 환상을 본 것 같아요. Waktu itu dia lagi berdoa malam-malam, tapi dia menerima penglihatan si Paulus ini. 저 마게도냐, 그러니까 이 바다 건너 이제 거기서부터 이제 유럽입니다. 유럽. Nah, kalau kita bisa melihat Makedonia, itu menyeberang laut langsung jadi Eropa. 거기에서 우리에게 와서 복음을 전해달라고 환상을 바울이 기도할 때 보여준 것 같아요. Tapi ternyata dalam berdoa, Paulus melihat di seberang laut itu ada orang yang manggil-manggil dan bilang, tolong menyeberanglah dan tolong kami di sini. 성령께서 하나님께서 계획을 유럽부터 복음을 전해야 될 이유가 있었나 봐요. Namun ternyata pada saat itu mungkin Roh Kudus bekerja dan berkata kepada Paulus, kamu harus menginjili Eropa juga saat itu. 왜 하나님께서 또 이렇게 막 복잡하게 인도하실까? Kenapa sih Tuhan menuntun di jalan yang rumit seperti ini? 그리고 11절에서 12절에 오니까 그렇게 여러 우여곡절을 통해서 이제 빌립보에 도착을 합니다. Lalu di ayat 11 dan 12 akhirnya mereka ke Filipi. Mereka tiba di Filipi. 11절에 사무드라게 그리고 네아폴리를 거쳐서 드디어 빌립보에 왔어요. Dia menyeberangi Samotrake, lalu dia juga tiba di Neapolis dan akhirnya tiba di Filipi. 네.
왜 하나님께서 이 빌립보에 뭔가 하나님께서 중요한 계획이 여기 있었던 것 같아요. Apa rencana Tuhan ya dia harus ke Filipi? Pasti ada yang mau Tuhan tunjukkan di Filipi. 이제 거기에서 13절에서 15절이면은 중요한 막 전도의 역사를 바꿀 만한 굉장히 중요한 축복의 만남을 하나님 여기서 Ternyata dengan semua cegatan Roh Kudus ini, Tuhan mau membawa Paulus ke Filipi untuk menerima berkat pertemuan. 이게 뭐냐면 안식일에 13절이면 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문 밖 강가에 나갔어요. Ayat 13 bilang begini, pada hari Sabat, mereka lagi menyusuri sungai mencari tempat berdoa. 아니 기도하면은 골방에 들어가서 하면 되는데 뭘 또 바울이 강가에까지 가서 기도를 합니까? Kan kita berpikir ya, nah kalau mau buat cari tempat berdoa kan cari ruangan aja ya, kok malah menyusuri sungai? 바울은요, 첫째는 큰 도시 갔고, Ya, 그리고 어느 지역을 가든지 유대인, 디아스포라, 교포를 먼저 찾아가는 거예요. Jadi strategi yang kedua Paulus, jadi pertama adalah dia cari kota besar dulu. Nah yang kedua, strategi keduanya kemanapun dia pergi dia cari diaspora, yaitu orang Yahudi yang terpencar di kota-kota. 예, 바울이 움직이는 걸 할 때마다 그랬어요. Jadi selalu bilang begitu, dia selalu mencari diaspora, Yahudi yang terpencar. 그래서 이 해외에 있는 우리 한국 사람 입장에서 볼 때는 이 한국 사람들이 모여 있는 이 교포교회가 중요합니다. Dan ternyata kita juga sebagai orang Korea yang terpencar-pencar di luar negeri, kita juga adalah orang penting ya. 저는요, 옛날에 선교지로 가면 친구나 뭐 다 보면은 선교지에 가가지고 한국 사람 만나고 전도하면 아주 능력도 없고 선교사도 아니고 막 그렇게 분위기가 다 그랬어요. Namun kadang waktu saya mau pergi menginjil juga ke luar negeri, ke luar Korea, saya bertemu dengan gereja Korea, kadang itu rasanya tidak ada kuasa di sana, jemaat-jemaatnya lemah. 그러나 바울의 그 전략을 보면 먼저 누구를 가요? 교포를 찾아갑니다. Nah, ternyata untuk Paulus sendiri itulah yang dia lakukan. Pertama dia mencari jemaat Tuhan. 바벨론 포로 이후 유대인들이 망해서 전 세계로 하나님을 흩어놨어요. Karena setelah orang Yahudi itu ditangkap ke Babel, setelah itu mereka terpencar-pencar ke seluruh dunia. 그래서 흩어지는 곳마다 이분들이 우리 유대인들이 자녀들에게 하나님을 잊어먹지 않도록 가는 곳마다 뭐 유대인 한 10명만 있으면 모여서 회당을 만들어요. Nah, ternyata orang Yahudi juga, walaupun mereka sudah terpencar-pencar, di tempat mereka berada, mereka mau ajarkan anak-anak mereka tidak melupakan firman, melupakan Tuhan. Makanya mereka 10 orang pun berkumpul. 10명이 안 되면 기도처를 만들어요. Kalau mereka tidak sampai 10 orang, maka mereka buat tempat sembahyang. 그러니까 바울이 빌립보에 와가지고 강가로 갔단 말이에요. Dan itulah alasannya Paulus waktu ke Filipi dia menyusuri tepi sungai. 그 탈무드나 그 유대인들의 거기 보면은 유대인들이 모여서 회당을 만들거나 기도 모임을 만들 때는 호수 옆에는 안 됩니다. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat dari Talmud, orang Yahudi itu kalau mau buat sinagog atau mau buat tempat sembahyang, mereka tidak akan menjauh dari danau. 흐르는 물 옆에. Pasti akan dekat dari aliran sungai. 바울이 딱 보니까 저기 가면은 뭐 딱 보면 알거든요. 저기 가면은 우리 유대인들이 모여서 그런 뭐 보면 압니다. Jadi Paulus tahu, oke, kalau misalkan aku mengikuti aliran sungai, pasti sekitar situ pasti ada orang Yahudi sedikit lagi berkumpul. 제가 아는 목사님, 인도네시아 목사님들이 저 뭐 LA도 가시고 막 그래 하더라고요. Saya melihat banyak pendeta-pendeta orang Indonesia itu yang hebat-hebat, mereka ke LA, ke Amerika. 인도네시아 목사님들 선교사로 많이 가 있어요. 인도네시아 교회 많이 큽니다. Ternyata gereja-gereja Indonesia yang besar juga mereka pergi misi ke kota-kota lain. 그러면 인도네시아 그 전도하러 가시는 분이 가서 처음에 누구 만나겠어요? Jadi pertama waktu mereka pergi menginjil, saya harus bertemu dengan para misionaris-misionaris ini sebelum mereka pergi. 그러면 LA 가면은 인도네시아 분들은 알아요. 어느 지역에 가면은
우리 인도네시아 사람들을 만나겠구나. 뭐 뻔합니다. 압니다. Dan kadang mereka bilang kalau ke LA mereka sudah buat strategi dulu di mana ya daerah yang ada banyak orang Indonesia. 그렇게 해서 거기에 발판을 만들고 교회가 쓰고 이제 본격적으로 그다음에 미국인 전도하라고. Dan setelah itu di sanalah mereka buat landasan batu pertama dan melakukan penginjilan di Amerika. 우리 안디옥 선교교회 중요합니다. Jadi Antioch Mission Church juga adalah gereja yang penting. 네, 우리 이제 싱가포르에서 와가지고 제가요 참 교인 몇 명 안 되는데 제가 움직이는 거 우리 뭐 지원 안 받고 할 수 있는 건 바로 그런 이유입니다. Dan begitu juga dengan gereja saya yang di Singapura waktu pergi kemana-mana untuk penginjilan. 바울, 그게 바울의 전략입니다. Dan inilah juga ternyata strategi penginjilan Paulus. 그래서 기도할 곳을 찾아 강가로 갔단 말이야. Jadi kita lihat lagi ayat firman Tuhan ini bilang katanya dia menyusur tepi sungai untuk mencari tempat sembayang Yahudi. 그리고 14절에 보면은 저 강가에 가서 모인 여자들에게 이제 말을 했습니다. Namun ternyata di situ ada para perempuan-perempuan yang berkumpul. 거기에서 중요한 사람을 만납니다. Dan disitulah dia bertemu dengan seorang yang sangat penting. 그 루디아라고 하는 그 자색 옷을 파는 장사 루디아를 만납니다. Ternyata dia bertemu dengan seseorang yang bernama Lydia. Dia itu adalah seorang pengusaha kain ungu. 자, 그러면 이 루디아가 유대인일까요? 이방인일까요? Nah kita mau coba tanya lagi, kira-kira Lydia ini orang Yahudi atau bukan ya? 어떻게 알고 있어요? Bagaimana menurut Anda? 유대인이에요? Dia orang Yahudi kah? 이방인이에요? Atau bukan orang Yahudi? 성경에 정확하게 얘기는 안 했어요. Ya, Alkitab memang tidak tulis ya dengan jelas dia orang 로마 Yahudi atau bukan. 사람일 것 같아요. 이방인입니다. Mungkin prediksi saya dia adalah orang Roma, jadi bukan 제가 Yahudi. 모든 주석 또 챗 GPT까지 물어봤어요. Saya cari tafsiran, bahkan saya tanya ChatGPT. 유대인이냐 이방인이냐 그런 건 잘 알아요. 이 챗 GPT가. Tapi ternyata ChatGPT agak sedikit tahu juga kalau Lydia ini orang Yahudi atau bukan. 그랬더니 모든 그 신학자들 뭐 이렇게 정리를 해가지고 이방인입니다. Jadi setelah dia menganalisa semua tafsiran teologi, katanya kemungkinan besar dia orang bukan Yahudi. 여기 한국 사람들 모여서 예배드리는 곳에 왜 인도네시아 사람들 와 있어요? Terus di sini juga tempat ibadah orang Korea, kok ada orang Indonesia di sini? 예, 더 관심 있어서 예수님 더 잘 믿으려고 온 거야. Jadi kita semua ada di sini untuk menyembah Tuhan lebih baik lagi. 이방인으로서 그래도 유대인에게 관심을 갖고 상당한 믿음을 가지고 있는 루디아입니다. Sangat unik karena dia bukan orang Yahudi tapi dia mau beribadah kepada Allah. Dia punya dia ingin mengetahui siapa Allah orang 그리고 Yahudi. 루디아가 굉장히 영향력 있는 사람이에요. Dan ternyata dia adalah orang yang sangat seperti influencer. 이 마게도냐는 이 빌립보 그 마게도냐는 로마 식민지 때 아주 그 로마 그 군인 중에 장성들 퇴역 군인들을 거기에 보내서 노후를 좀 잘 보낼 수 있도록 그 사람들을 대상으로 자색 옷을 파는 사람. Nah, ternyata juga untuk orang-orang Roma saat mereka dan para tentara-tentara Roma setelah mereka selesai bertugas, mereka semua itu dikirim ke kota Filipi dan jadi si Lydia ini menjadi seorang pengusaha menjual kain kepada orang-orang yang sudah selesai bertugas di Filipi dari 그러니까 Roma. 굉장히 힘 있고 중요한 사람을 다 알고 있는 사람, 돈이 많은 사람. Jadi artinya Lydia ini sudah sering bertemu dengan orang-orang penting, orang-orang kaya yang ada di daerah Filipi. 저도 토몬 가니까 그 카카스칸 임마누엘 교회 그 성도 중에 이 남편들이 인도네시아 장군 출신 많더라고요. Dan ternyata kalau saya pergi ke gereja GPDI Immanuel di Tomohon, Kakaskasen, ada beberapa jemaat itu jenderal-jenderal di Indonesia juga. 그러니까 힘이 있는 사람들이죠. Orang-orang yang berkuasa. 그리고 남편들은 대부분 일찍 돌아가시고 부인들이 귀부인같이 이거 뭐 가면 식사 대접도 그래요. Dan setiap suami-suami mereka itu beberapa sudah dipanggil Tuhan sehingga tertinggallah istri-istri dan mereka itu bekerja sangat melayani hamba Tuhan. 그 분위기는 뭐 나보다 통역하는 데보라가 더 잘할 거예요.
Dan pasti Deborah lebih paham ya budaya-budaya di sana dari saya. 바로 이 루디아 하나님께서 굉장히 관심을 가졌단 말이에요. Dan begitulah juga, Lydia ini adalah seseorang yang bukan Yahudi yang begitu ingin tahu siapa Tuhan. 루디아가 돈이 많아서 관심 가진 게 아니고 전도의 중요한 모든 전도는 하나님께서 계획을 하십니다. Jadi Tuhan merencanakan Paulus bertemu Lydia bukan karena dia kaya, tapi karena Lydia ini adalah orang yang dapat memberitakan Injil dengan efektif. 그 루디아라고 하는 여자가 바울의 말을 듣고 믿음이 생겼어요. Ketika Lydia ini mendengar beberapa kata-kata Paulus, dia langsung percaya, dia membuka hati. 어떻게 생깁니까? Apa yang terjadi? 그냥 뭐 내가 믿어야지 그래서 생깁니까? Apakah dia langsung bilang, oke, saya mau percaya Tuhan? 성경에 보니까 주께서 Dan di dalam ayat firman Tuhan berkata begini, 그 마음을 열어 바울의 말을 청종하게 하신지라 그랬어요. Tuhan membuka hatinya, hati Lydia, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. 여러분들이 우리 예수님을 잘 선택하셨어요. Ya, syukurlah kita semua sudah pilih yang benar, yaitu Tuhan Yesus. 또 우리 안디옥 교회, 안디옥 선교교회로 출석하기로 아주 탁월한 결정을 하셨어요. Dan juga keputusan yang sangat baik Anda lakukan untuk menjadi bagian dari jemaat Antioch Mission Church. 어떤 이유로 여기 묶였는지 아니면 뭐 누가 강권해서 할 수 없이 왔든지 어쨌든 우리의 믿음이 생긴 건 누구예요? 주께서 마음의 문을 열어주셨어요. Dan saya percaya walaupun mungkin kita merasa kita terikat di sini karena sesuatu atau kita dibawa ke sini karena sesuatu, tapi percaya semua yang melakukan ini itu adalah Tuhan. 때를 얻든지 못 얻든지 만민에게 복음을 전파하라. Waktu apapun dan atau tempat apapun, Tuhan menyuruh kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya. 우리 인도네시아 복음화의 사명을 가진 사람들이 여기 모인 거 아닙니까? Dan ternyata orang-orang yang punya misi untuk Indonesia berkumpul di sini. 여러분 우리는 다 우리 주님의 명령을 우리는 생각하고 있어요. Dan kita selalu kita harus selalu mengingat-ingat perintah Allah. 어찌 이렇게 조그마한 교회 그리고 어찌 능력 없는 나 같은 사람한테 그게 가능합니까? Dan kadang kita pun kurang beriman dan berkata, bagaimana bisa dengan gereja kecil? Bagaimana bisa dengan orang selemah saya? 우리가 중심으로 폰만 잡으면 돼요. Kita harus bisa menguatkan 이 말씀이 diri kita. 하나님의 언약이거든. Karena firman Tuhan itu perjanjiannya. 언약은요 반드시 이루어져요. Dan dampak besar pasti terjadi. 내가 전에도 뭐 설명한 기억 있나 모르겠는데 언약을 하면 한국 사람이나 인도네시아 사람들 이러더라고. 약속 꼭 지키자. Ya, biasanya kalau mau membangun janjian itu pasti ada simbolnya dengan tangan. Kalau mau bangun janji itu, jadi janji dulu baru habis itu materai. Tuh. 근데 유대인들은 그렇게 안 해요. Tapi untuk orang Yahudi bukan gitu cara mereka buat 이제 janji. 중요한 약속을 할 때는 꼭 지켜야 될 약속은 짐승을 한 마리 잡아요. Nah, kalau orang Yahudi, tradisinya kalau mereka mau buat janji yang sangat penting, mereka harus menyembelih hewan. 그래서 똑같이 콧구멍 하나는 이쪽, 하나는 이쪽 가운데를 그냥 잘라요. Jadi itu hewan itu disembelihnya bukan sekedar dipotong, tapi dipotongnya itu setengah-setengah, hidungnya jadi terbelah dua. 그리고 피 흘리고 죽은 그 짐승 사이로 약속한 두 사람이 손잡고 지나갑니다. Lalu setelah itu nanti pokoknya harus dipentingkan itu di tengah itu, setelah dibelah dua itu harus penuh darah. Lalu dua orang itu harus pegangan tangan jalan di tengah darah. 그게 언약이라는 단어입니다. Itulah perjanjian yang dikatakan. 원어로는 뭐 한국 발음 비슷해가지고 칼랏 뭐 머리에 칼로 자른다 뭐 그런 뜻도 있어요. Dan ternyata dalam bahasa aslinya perjanjian itu bahasa aslinya itu kalat. Ya mirip seperti bahasa Korea. 자, 그러면 뭐예요? 무슨 뜻이에요? Artinya apa? 이게 죽은 짐승 사이로 지나간 무슨 뜻이에요? Apakah arti dari berjalan di tengah-tengah hewan yang sudah dipotong dua? 장로님 방금 나온 거 만약에 장로님이 안 지키고 아니면 내가 안 지키면 양같이 당신도 뭐요? Jadi perjanjian itu maksudnya ya Pak Penatua kita sudah buat janji ya. Kalau misalkan salah satu kita mengingkar janji, kita akan jadi sama seperti hewan itu dipotong dua. 그러니까 하나님의 약속 언약은 만약에 하나님이 약속을 해놓고 안 지킨다?
누가 죽어야 돼요? Nah, dan ini kita juga berjanji dengan Tuhan ya. Tapi kalau misalkan Tuhan tidak menepati janjinya, artinya Tuhan memberi dirinya untuk jadi apa? 누가 죽어야 돼요? 하나님 반드시 지킵니다. Jadi artinya Tuhan, ya seperti itulah. Dan Tuhan tidak seperti 여러분, itu. 내 말이 아니에요. 시간 있을 때 창세기 15장 펴봐요. 거기 아브라함과 하나님이 언약을 세웁니다. Jadi Tuhan selalu menepati janjinya. Dan kalau kita baca di Kejadian 15, Tuhan berjanji dengan Abraham. 심지어는요, 그때, 야, 너희 후손이, 아직 이삭의 아기도 안 났어요. 너희 후손이 나중에 430년 동안 저 이방인에게 고생 죽으라고 하다가 나중에 부자가 되어서 나온다. 그 약속까지 그때 했어요. Dan bahkan sampai kepada Abraham pun Tuhan sudah janjikan, tahu nggak, keturunan kamu itu nanti akan jadi budak di tanah orang lain. Tapi setelah itu mereka keluar dari tanah itu dan jadi kaya. 그것은 하나님이 약속하시고 500년 후에 모세 때 이루어질 일이에요, 그건. Dan ternyata janjinya Abraham dengan Abraham itu digenapi Tuhan kapan? 500 tahun saat Musa sudah jadi pemimpin. 근데 아브라함이 그걸 믿었어요. Tapi ternyata Abraham percaya Tuhan. 그러니까 하나님께서 야, 짐승을 갖다가 장작을 쌓아놓고 다 갈라가지고 올려놔라. 창세기 15장에 그랬어요. Nah, dan di Kejadian 15 itu juga Tuhan dan Abraham buat tradisi itu. Jadi mereka sembelih satu hewan, bagi dua, berjalan di tengah situ Tuhan dan Abraham. 그리고 저녁 때쯤 타는 횃불이 쪼개진 고기 사이로 확 지나갔어요. Dan pada malam-malam hari ada suatu terang yang sangat mistikal itu berjalan di tengah sembelihan itu. 제 생각에 아브라함은 안 지나갔어요. Dan pasti 아브라함은 mungkin menurut saya Abraham tidak lewat ya. 무슨 뜻이에요? Cuma Tuhan saja yang lewat. 하나님이 Artinya? 타는 횃불로 상징적으로 지나간 거예요. 진짜 지나간 거예요. Jadi Tuhan benar-benar menyimbolkan bahwa Tuhan itu berjalan di tengah-tengah hewan sembelihan itu. 언약 체결된 거예요. Artinya Tuhan berjanji mau genapi perjanjian. 만약에 거기에 약속하신 것을 하나님이 안 지켰다. 하나님 쪽에 죽으신다는 말이에요. Jadi artinya dalam kata lain, kalau misalkan Tuhan tidak menepati janjinya, Tuhan juga memberi diri untuk disembelih. 그게요. 우리가 성경 읽을 때 하나님이 아브라함에게 주신 약속이란 말이에요. Dan itulah yang harus kita pahami. Kalau saat kita baca Alkitab, janji Tuhan kepada Abraham itu adalah janji Tuhan kepada kita. 그러니까 하나님이 말씀이 분명하면은 내 상식으로 이해되든 안 되든 그 하나님의 언약이 분명하면 또 어떤 사람은 머리로 생각하거든. 이게 기도를 하더라도 이루어질 가능성 있는 것만 기도하고 그것만 믿어요. Nah, kadang kita juga saat membaca firman Tuhan, ada firman-firman yang masuk logika, tapi ada juga yang tidak masuk logika. Tapi tak peduli masuk atau tidak logika kita, firman Tuhan itu pasti digenapi. 우리가 기도를 하더라도요. 하나님의 약속이 맞나? Kita dalam doa juga mungkin kita bisa berdoa, apakah ini benar janji Tuhan? 네. 그리고 우리가 능력은 없지만 하나님이 약속이니까 내가 능력이 없지만 하나님이 돈이 필요하다면 나에게 돈을 줘서 나로 하여금 할 수 있도록 하나님이 하시는 거예요. Dan juga begitu saat mungkin Tuhan telah memberikan kita perintah untuk menginjil dan kita merasa lemah, kita tidak punya uang, percayalah Tuhan pasti akan mengirimkan uang yang kita butuhkan itu untuk menginjil. 그게 하나님의 문제는 이 성경을 통해서 이게 정말 하나님의 약속이 맞냐? 그게 중요해요. Jadi yang harus terpenting dalam pikiran kita adalah saat Tuhan berikan sesuatu kepada kita, kita analisa apakah ini benar perjanjian Tuhan. 하나님의 계획이 아닌 게 분명한데 그냥 내 욕심으로 하나님 자카르타 절반을 살 수 있는 돈을 주세요. 나 복음을 쓰겠어요. 막 그러면 그 어떻게 될까? Nah, bagaimana jikalau kadang sebenarnya janji Tuhan itu sudah jelas, tapi kita yang masih belum, Tuhan, saya mau menginjili setengah Jakarta, tapi saya butuh uang, itu bagaimana? 루디아의 마음에 하나님 열으셨어요. Kita lihat Tuhan mengetuk pintu seorang Lydia. 저는 초등학교 1학년 때 친구 따라서 예수 믿었는데 얼마나 감사한지 몰라요. Saya sebenarnya waktu kelas 1 SD, saya ikuti teman saya jadi percaya Tuhan Yesus dan itu menjadi suatu keputusan terbaik saya dalam hidup. 저도요, 우리 김 목사님하고 비슷해가지고요. 누가 말하면 다른 사람 장점만 보지 그냥 우리는 그냥 맨날 속아가지고 망해야 될 사람들이라고 보니까. Dan saya itu sangat mirip dengan karakternya Pastor Kim Jong-un. Kami terlalu baik, terlalu gampang percaya orang, jadi gampang ditipu juga. 네, 자카르타에 살려면요, 좀
이렇게 우리 장로님 같이 저렇게 걷고 저렇게 뭐 거짓말 할 줄 모르면요. 망해요. Ya, jadi itulah sebabnya kami dipertemukan dengan seorang penatua yang tidak tahu berbohong dan begitu sangat kokoh dan kuat. 안 망하고 살아있잖아요. 망하지 않고 우리가 살아있다고요. Dan Tuhan benar-benar mempertemukan kami untuk tidak gagal dan 하나님의 selamat. 말씀, 하나님의 어떤 약속을 했는지 말씀 잡고 따라갑니다. Dan itulah firman Tuhan, perjanjian Tuhan, itulah yang selalu harus kita pegang. 하나님의 명령, 약속입니다. Perintah Tuhan, itulah 어떤 janji Tuhan. 이 땅에서도요, 인도네시아 대통령 토몬 그 가까운 사람이에요. 지금 현재 대통령. 거기 많이 발전하더라고요 지금. Dan ternyata Presiden Indonesia saat ini dia itu adalah orang yang sangat 맞지? dekat dengan Tomohon 그 동네 이름 뭐지? Prabowo. 하여간 그 Itu ya Pak Prabowo itu mempunyai banyak hal yang dia inginkan di Tomohon. Makanya sekarang Tomohon 뭐, dia lagi 대통령이 kembangkan. 힘이 있으면 얼마나 있겠어요. 대통령이 딱 어디 자카르타 골목 가다가 보좌관 따라오고 여기 이거 육교 하나 있어야 되겠는데 그냥 농담 비슷하게 하나 지나가면 아마 한 달 후에 와 있으면 뭐 이거 세워줄 겁니다. Nah, dan presiden itu mempunyai suatu otoritas ketika dia berjalan di kampung kecil, dia hanya bilang seperti bercanda, oh kayaknya ini harus diperbaiki. Pasti sebulan depan udah diperbaiki. 이 절대자 말하자면 우리 하나님의 명령, 하나님의 약속, 성경 말씀. Dan bagaimana dengan Tuhan kita, Allah kita yang telah memberikan perjanjian mutlak melalui firman-Nya. 그래서 우리가 성경 열심히 읽어야 되고 또 우리 주일학교에서 열심히 배워야 되고. Dan itulah sebabnya juga kita setiap hari juga kita juga mengumpulkan persembahan misi. 그렇지 않으면요 팡팡 속아요. 팡팡 속. Kalau misalkan kita tidak memegang firman Tuhan, kita mudah tertipu. 어디 가만 기도하면 넘어지고 굉장한 역사를 일으키는 목사님이 틀린 말하면 그냥 믿고 따라가거든요. Dan kadang sangat mudah kita juga terjatuh ketika seorang pendeta dengan salah berfirman, itu gampang kita terjatuh. 기준이 왜 하나님 말씀, 하나님의 언약이 맞냐? Dan untuk itulah kita harus memegang firman Tuhan dengan benar. Apakah ini perjanjian Tuhan? Apakah ini janji Allah? 자, 그러면 이 빌립보에 이 만남의 축복을 이루어졌는데 이 바울이 루디아를 만난 그 만남의 축복의 결과가 뭐냐 이거야. Dan sekarang mari kita lihat apakah yang menjadi hasil dari berkat pertemuan Paulus dan Lydia. 빌립보 지역 전도하다가 그 밑에 보면 감옥에 갔어요. Jadi mereka sedang menginjili di Filipi dan dia sedang menyusuri sungai. 귀신 들린 그 여자에게 귀신을 쫓아내가지고 그 이유로 해가지고 많이 맞고 빌립보 감옥에 들어갔어요. Ya mereka sedang pergi ke tempat sembahyang tetapi bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dan akhirnya diselamatkan tapi masuk penjara. 그렇게 맞고 감옥에 들어갔는데 밤에 뭐가 좋다고 또 막 신라하고 인나서 막 찬송을 했어요. Dan setelah mengalami penderitaan karena ditangkap habis menyembuhkan orang sakit kesurupan, malahan mereka senang-senang di penjara. Paulus dan Silas memuji Tuhan padahal mereka lagi di 그랬더니 penjara. 지진이 일어나고 착고가 풀리고 그냥 간수가 자살하려고 해요. 제수 놓치면 자기들 죽어야 되니까. Lalu setelah mereka lagi di penjara, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tiba-tiba ada gempa bumi dan penjara-penjara terbuka dan kepala penjara itu mau bunuh diri karena sudah takut. 바울은 사실은 감옥에 안 가도 되거든. Sebenarnya Paulus tidak perlu masuk penjara 로마 loh. 시민권자거든. Karena dia punya KTP Roma, dia tidak perlu masuk penjara. 너무 갑자기 당해가지고 잊어먹고 로마 시민권을 안 줬는지 모르겠어요. Saya tidak tahu kenapa dia tetap masuk aja penjara. Apa karena dia lupa dia punya KTP Roma atau gimana? Saya 저는 nggak tahu. 이걸 여러 번 읽어봤는데 바울이 아마 기도하는 사람이고 저 로마 감옥, 빌립보 감옥에 뭔가 하나님의 큰 역사가 있을 것을 기도하면서 뭔가 하나님이 사인 줬던 게 아닌가 이렇게 생각이 돼요. Dan setelah saya renungkan diam-diam, sepertinya Paulus sengaja masuk penjara karena dia sudah mendoakan si kepala penjara ini supaya bisa diselamatkan. 그래서 그 밤에 간수가 영접하고 간수가 너무 감격받아가지고 밤에 잠깐 자기 집에 데리고 가서 자기 가족 다 영접하고
새벽 되니까 다시 감옥에 갔다가 철커덕 해놨어요. Dan setelah penjara itu ada gempa bumi dan penjara itu terbuka dan akhirnya Paulus menginjili kepala penjara itu, dia merasa hatinya digugah dan dia akhirnya membawa Paulus ke rumahnya. 네, 만남의 축복입니다. Dan di sanalah semua diselamatkan berkat 성령인도 pertemuan. 받으면 됩니다. 성령인도 받으면. Inilah tuntunan Roh Kudus. 우리 정말 이게 오늘 재미없게 좀 길게 했는데 여러분 우리 안디옥 선교교회 Antioch Mission Church. 정말 우리 목사님 지도 잘 받고 진짜 말씀 따라서 누가 보면 우리 별거 아닌 것 같은데 별거입니다. 우리는 별거예요. Mari kita Antioch Mission Church ikutilah tuntunan Roh Kudus dan bantuan dari tuntunan hamba Tuhan. Mungkin kadang hal kecil yang bukan apa-apa itu sebenarnya adalah hal besar. 자, 이제 결론을 내립니다. Kesimpulan firman Tuhan. 안디옥 교회와 같은 그 생명 살리는 만남의 축복을 누리는 교회가 되기를 바랍니다. Saya berdoa dan memberkati semoga gereja Antioch Mission Church menjadi gereja yang menyelamatkan. 그 방법은 간단한. 내가 먼저 복음이 준비되면 나머지 하나님 하세요. Dan kita juga harus selalu mengingat bahwa kalau misalkan kita sudah dipersiapkan, semuanya yang lain tidak ada masalah. 만남의 축복으로 인도하십니다. Pasti Tuhan akan menuntun kita dalam berkat pertemuan. 저는 많이 창피해요. 인도네시아 말도 잘 못해요. 뜨리마까시 그거 하나 알아요. Saya sebenarnya agak sedikit malu, sudah banyak di sini belum tahu bahasa Indonesia, cuma terima kasih saja. 하나님이 준 그 만남의 축복. 우리 잔수장로 딱 30년, 27살 때 만나가지고 57살 때 하나님 먼저 데리고 갔네. Namun Tuhan begitu memberkati saya sehingga saya dipertemukan dengan Penatua Jans. Jadi dia membantu saya dalam penginjilan, penerjemahan, tapi Tuhan sudah panggil duluan. 30년을. Selama 30 tahun melayani kami. 그럼 이거 이제 정 목사 이제 벙어리 됐네. Jadi bagaimana sekarang dengan saya 어떤 사건이 있을 때마다 갱신하는 지금까지 저 축복을 좀 누렸어요. Dan sepertinya Tuhan selalu memberkati saya dari setiap peristiwa untuk diperbaharui. 네, 내가 복음이 준비되면 하나님은 틀림없이 만남의 축복으로 인도하시오. Jikalau saya benar-benar berdiri untuk Injil, saya percaya Tuhan pasti akan mengutus berkat pertemuan untuk saya. 바울과 루디아를 만나기 위해서 앞에 우리 살펴봤잖아요. 하나님이 어떻게 역사하셨는지. Dan melihatlah pertemuan Paulus dengan Lydia itu, sebelumnya itu ada apa saja masalah. 지금도 만남의 축복은 예비되어 있습니다. Pasti berkat pertemuan Allah itu sudah Allah siapkan. 대부분 초대교회 그 전도 현장에서 기도하다가 이런 만남으로 하나님이 인도하셨습니다. Dan Tuhan selalu menuntun berkat pertemuan itu dari ketika jemaat mula-mula itu berkumpul. 우리도 모든 만남을 소중하게 생각하고 그 속에서 하나님의 계획을 꼭 찾으시길 바랍니다. Dan saya berdoa kiranya semua kita begitu menikmati dan mensyukuri pertemuan yang Tuhan telah berikan dan lihatlah rencana Allah dari setiap pertemuan itu. 어제 우리 목사님 따라서 그 토요 스쿨 우리 선생님들하고 이렇게 따라가면서 여러 가지 은혜 많이 받고 또 내 마음속으로는 또 여러 가지 또 생각한 게 있어요. Saat kemarin saya ikuti Pak Pendeta dan beberapa anak-anak pemuda-pemudi memberitakan Injil di Saturday School, mengajar, saya sangat diberkati dan beberapa saya merenungkan refleksi. 저희 아내가 대학생 때 그 광주에서 시골 매주 굉장히 멀은가 봐요. 가서 시골 교회 가가지고 애들 어제같이 이렇게 율동도 가르치고 성경 가르치고 그렇게 했어요. Istri saya waktu beliau masih mahasiswi, dia juga pergi ke kampung terpencil seperti Saturday School kemarin. Dia ajarkan anak-anak pujian, dancing dan belajar. 그래 이제 친구 하나가 아주 친한 친구인데 꼭 같이 가기로 가서 같이 가야 일이 되나 봐요. 그렇게 약속을 했대요. Terus akhirnya dia punya sahabat dekat istri saya ini, dan akhirnya dengan sahabat dekatnya mereka pergi menginjil sama-sama di kampung itu. 제 아내가 우리 전남대 사범대 출신인데 시험 기간이라고 못 갔대요. 그 친구가. 제 아내는 그냥 갔고. Jadi pernah waktu itu ada lagi masa-masa ujian sehingga temannya tidak bisa ikut, jadi istri saya pergi sendiri. 그 후로는 계속 안 갔대요. Tapi setelah itu temannya nggak pernah pergi 그리고 lagi. 그 친구를 잊어먹고 한 20년 지났어요.
Dan akhirnya 20 tahun berlalu melupakan teman itu. 근데요, 어떻게 이렇게 연결해가지고 우리 박은영이가 싱가포르에 선교사로 가 있대. 뭐 이 소문을 들었나 봐요. Tapi ternyata mungkin setelah 20 tahun berlalu dia mendengar bahwa sahabatnya yang dulu itu teman yang itu mendengar bahwa teman kamu itu sudah jadi misionaris di Singapura loh. 한국 갔을 때 이렇게 만났는데 그 친구가 교장이에요, 교장. Tapi ternyata 중학교 교장. setelah 20 tahun tidak bertemu dengan temannya itu, dia sudah jadi kepala sekolah. 그때 저 시골 봉사하러 가는 그것을 그때 못 따라간 것에 굉장히 뭐 하나님이 그걸 생각하게 만들었는지 막 그냥 그때까지 가책을 느끼고 있었어요. Tapi ternyata setelah mereka bercerita, teman yang sudah jadi kepala sekolah itu bilang, sejak tidak bisa pergi ke bimbel itu, hatinya selalu gusar 나는 selama 얼굴을 20 본 적도 tahun. 없어요. 지금도 내가 고맙다고 이렇게 만나고 싶은데 그럴 필요 없다고 그러더라. Dan akhirnya ya setelah walaupun dia berasa bersyukur, tidak bertemu. 아마 11조인지 아마 그 선교금을 따로 하는 건지 하여간 그 11조를 기준을 해가지고 한국에 있는 제 통장에 계속 넣는 거예요. Tapi ternyata sepertinya sampai sekarang setelah mereka bertemu di Korea, beliau terus memberikan persepuluhan di rekening saya. 자기 동생은 뭐 미용실하고 식당을 하는데 내가 이렇게 가끔 보면은 굉장히 큰 돈이에요. Dan dari setiap persepuluhan itu dari adiknya yang bersalon dan ada juga yang buka rumah makan, itu adalah uang yang besar mereka berikan kepada 그래서 saya. 제가 우리 인도네시아 돈인데 뭐 그렇게 우리 양지사님 통해서 보내지만 그거 적은 돈은 아니거든요. 대부분 모자라요. 그냥 내가 내 통장에 집어넣는 거예요. 떼어 넣는 거죠. Jadi ya semuanya itu dikumpulkan di dalam rekening dari setiap kekurangan yang ada. 만남의 축복을. Ini adalah berkat-berkat pertemuan. 그래서 어제 juga. 그걸 생각했어요. 혹시 여기 막 이런 중요한 자리에 막 바빠가지고 막 이렇게 못하는 또 혹시 그런 가책을 가져가지고 나중에 평생 더 많은 걸 지불하지 않을까. Dan saya juga berpikir jangan-jangan melalui Saturday School yang kemarin juga Tuhan akan membukakan jalan-jalan baru untuk sponsor di masa depan. 네. 하나님은 살아계시고 우리를 세밀하게 지금도 인도하고 계십니다. Karena Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang hidup dan Dia pasti akan selalu menuntun dan menggenapi janjinya. 네, 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님 아버지 감사합니다. Tuhan, Bapa kami terima kasih. 오늘 안디옥 선교교회에 참 말씀 증거할 수 있는 기회를 주심을 감사합니다. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan saya untuk memberitakan firman di Antioch Mission Church. 하나님께서는 완전한 계획을 가지시고 지금도 완벽하게 하나님의 언약에 따라서 약속에 따라서 인도하고 계심을 믿습니다. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Tuhan yang mempunyai rencana besar dan Engkau Tuhan pasti akan selalu menggenapi setiap janji-Mu dan menuntun kami dengan sempurna. 우리가 바르지 못하고 또 게으르면 하나님의 언약을 이루기 위해서 우리를 부지런하게 만들고 때로는 아프게 때려서라도 하나님의 계획을 나를 통해서 이루심을 믿습니다. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan pasti akan selalu membantu kami. Mungkin ketika kami malas, Engkau akan menyadarkan kami atau bahkan dengan cambukan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau akan menyadarkan kami untuk selalu giat dalam pelayanan Tuhan. 우리 세우신 장로님들과 우리 목사님과 우리 선생님들, 온 성도들 하나님 인도네시아 복음하고 남을 그런 성경에 나오는 안디옥 교회 역할을 감당할 수 있도록 축복해 주옵소서. Dan Tuhan berkatilah kiranya semua yang ada di tempat ini, baik hamba-Mu, gembala, dan para pengurus gereja, penatua, dan guru-guru, atau seluruh jemaat Tuhan, berkatilah dengan beribu kali lipat berkat Tuhan. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님의 크고 놀라우신 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 교통하심과 충만하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus, 오늘 함께 예배드린 우리 모든 성도들 머리 위에 yang turun kepada seluruh umat-umat-Mu yang ikut beribadah hari ini. 또 온라인으로 줌으로 함께 영상으로 참여하는 우리 모든 성도들 머리 위에
dan juga kepada umat-umat-Mu yang beribadah secara daring. 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. Kiranya berkat Allah ini yang ada mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.